अस्सलाम वालेकुम जी। आज थोड़ी देर पहले बाज़ार से कुछ चीज़ें लेने गया और पैदल घर के साथ ही जो पार्क है उससे गुज़रा। यकीन जाने हर कदम पे एक रैपर, एक शॉपर, एक रैपर, एक शॉपर और कहीं इससे भी ज़्यादा। कोई पार्क, कोई ग्राउंड शॉपर्स और रैपर्स से खाली नहीं मिलती। यही हाल पिछले साल 1 साल पहले जब नारायण जाना हुआ तो वहाँ देखा कि दरियाए कुनार में बच्चों के पैम्पर्स बह रहे हैं, किनारे पे शॉपर्स हैं, रैपर्स हैं। ज़रा ऊपर जब झील सैफुल मलूक गए जिसकी बहुत तारीफ़ें हैं, तिलिस्माती हुस्न की झील, वहाँ जाके देखा तो वहाँ भी इसी तरह से गंद पड़ा हुआ था और जगह जगह पे रैपर्स बिखरे हुए हैं। झील का हुस्न जो है वो बर्बाद हो चुका है मुकम्मल तौर पे और झील के ऐन किनारे पे करियाना टाइप शॉप्स हैं। इसी तरह से वहाँ पे चारपाइयों वाले होटल झील के किनारे पे बना दिए गए हैं। ये इमरान खान जब आए थे तो इनसे तवक्को यही की जाती थी कि ये स्टेटस को की सियासी जमातों से हटके हैं और जब इन्होंने परवेज़ खटक जैसे बंदे को सीएम नॉमिनेट किया तो यही तवक्को की जा सकती थी कि स्टेटस को कायम रहेगा और कोई नई सोच जो है वो नहीं आएगी। लेकिन अफसोस इस बात पर भी होता है कि आपकी फॉलोइंग जो है इमरान खान साहब की, वो बहुत बड़ी फॉलोइंग जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की है, जहाँ पे इन सब बातों के ऊपर बहुत तवज्जो दी जाती है, माहौलियात के ऊपर। ये उनकी तरजीहात में सफ़े अव्वल की तरजीहात हैं और यहाँ पाकिस्तान में ये तरजीहात में सबसे आखिर में आती है ये बात। लाहौर में ये हाल है, नारायण में ये हाल है, कराची में ये हाल है। तो पहले तो मैं इमरान खान साहब की बात कर लूँ कि एक तो आप हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं, दूसरा आप ये नारा लेके आए कि आप पढ़ी लिखी यूथ को, मिडिल क्लास यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरा आप की सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग जो है, वोटर जो है आपका, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी है। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये इनके जो 36 या 37 या 35 जितने भी MNAs असम्बली में बैठे हुए हैं, बशमूल असद उमर जो बहुत पढ़े लिखे बनते हैं, इनको वहाँ इन इश्यूज़ पे बात करते हुए क्यों मौत आती है या इनके जहनों में नहीं आते। अगर इनके जहनों में नहीं आते तो ये डिज़र्व ही नहीं करते, इनको असम्बलियों में जाना ही नहीं चाहिए। फिर ये जो एंगरों में 10 लाख ले रहे थे, 20 लाख ले रहे थे, 80 लाख ले रहे थे, 1 करोड़ ले रहे थे, ये सब बकवास सुनाने की ज़रूरत नहीं है उनको फिर, इसलिए कि वो पढ़े लिखे विजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ़ का, हिज़्ब इक़्तिदार पे तो मैं बाद में आऊँगा, बशमूल पीपल्स पार्टी, बशमूल वो जो पोनी टेल चेयरमैन सेनेट हैं, सब के सब मुर्दा लाशों की तरह पड़े हुए हैं। हम अपने इर्द गिर्द जो है माहौल में मौत बेचे जा रहे हैं, मौत ख़रीदे जा रहे हैं और मुसलसल इस धरती की तबाही का सबब बनते जा रहे हैं और इस पे कोई बंदा नहीं है जो असेंबली में इसके लिए कानून साजी के लिए कोई करारदाद पेश करे। ये रैपर्स, ये शॉपर्स, ये 3rd ग्रेड चाइनीज़ टेक्नोलॉजी कब तक हम बाय करते रहेंगे? पूरी दुनिया इनको कंडम कर रही है, पूरी दुनिया इनको छोड़ रही है। हम कोयले के प्लांट लेकर आ रहे हैं, हम मौत ख़रीद रहे हैं अपनी रियासत के लिए, अपने शहरियों के लिए, लेकिन किसी को एहसास नहीं है। और जब कोई ये बात होती है तो उसे ये समझ लिया जाता है कि शायद ये जमहूरियत मुखालिफ बयानियाँ हैं। भाई हम जमहूरियत पर ईमान रखते हैं, ईमान से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं होती। हम जमहूरियत पर ईमान रखने वाले लोग हैं। हम किसी भी किस्म की फ़ौजी हुकूमत को गैर आइनी तसव्वुर करते हैं। हमारा ओढ़ना बिछोना जमहूरियत है, हमारी तमाम तर तवक्कुआत, उम्मीदें जमहूरियत से वाबस्ता हैं। हम किसी कैंटोनमेंट में नहीं रहते हैं, हम सिविलियंस हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर देखना चाहते हैं। हमारे पास सिवाय आपके और आपको वोट देने के
اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے بہتر زندگی کی امید رکھ سکیں، توقع رکھ سکیں۔ تو آپ لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ حکومتی بینچز میں ہیں چاہے وہ اپوزیشن بینچز میں ہیں، آپ کیوں زندہ لاشیں بنے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو ارد گرد اپنے ماحول میں یہ گندگی نظر نہیں آتی؟ ابھی کل کلاسرا صاحب نے، رؤف کلاسرا دوست ہیں ہمارے، انہوں نے اسلام آباد میں سی ڈی اے نے جو کٹنگ کی درختوں کی کٹنگ کی مہم شروع کی ہوئی ہے، اس پہ بڑا زبردست پروگرام کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے ٹویٹر پر اس کی بڑی اچھی کیمپین چلائی، اور اس کے جواب میں ایک رد عمل یہ آیا کہ سپریم کورٹ کے ججز نے دھمکی دی ان کو، اور بڑا سخت ایکشن لیا بقول ان کے۔ لیکن سخت ایکشن کیا ہے؟ کلاسرا نے بالکل ٹھیک کہا ہے، سخت ایکشن کیا ہے کہ آپ ان کو ڈیالہ جیل کی دھمکی دے دیتے ہیں، سی ڈی اے کے افسران کو، بیوروکریسی کا کوئی بندہ آتا ہے آپ ان کو بھی یہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ تو کلاسرا نے بالکل ٹھیک کہا کہ بھائی آپ اب یہ ان کو وارننگز نہ دیں، آپ کسی کو بھیجیں بھی تو صحیح نا، کسی کو ایگزامپل بھی تو بنائیں نا۔ یہ دھمکیاں تو ہم افتخار چودھری کے وقت سے سنتے آ رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح ڈرایا کرتے تھے کہ جی آپ کو جیل بھیجا جا سکتا ہے، آپ کو یہیں کورٹ میں ہتھ کڑی لگائی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو ریمارکس ہیں یہ ہمارے لیے جج صاحب کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، معذرت کے ساتھ، یہ پرانے ہو چکے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں، ان کا کوئی اب حیثیت نہیں ہے کہ آپ نے کتنے سخت ریمارکس دیے اور کتنے نرم ریمارکس دیے، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ بات یہ ہے کہ اگر کچھ خلاف قانون ہے تو آپ ان کو ہتھ کڑی لگائیں، ایسے لوگوں کو ایگزامپل بنائیں اور انہیں جیل بھیجیں۔ اور آپ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، آپ بھی یہ اسمبلی کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر قانون سازی کریں۔ یہ ہمارے بچوں کے لیے موت خرید رہے ہیں، ہمارے لیے موت خرید رہے ہیں، اس دھرتی کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹا موٹا کرائم نہیں ہے، صحت دنیا کا صفحہ اول کا ایشو ہے۔ زندگی ہوتی ہے تو باقی سب چیزیں ہوتی ہیں، زندگی نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سو میری یہ ریکویسٹ ہے سپریم کورٹ سے بھی کہ وہ دھمکیاں نہ دے، وہ ایگزامپل سیٹ کرے، وہ لوگوں کو واقعی وہاں پہ کورٹ میں کھڑے ہتھ کڑیاں لگائے ان ایشوز کے اوپر، اور گورنمنٹ کو بھی ڈائریکٹ کرے کہ جو پارکس میں اور جو پلے گراؤنڈس میں آپ کو ریپرز نظر آتے ہیں، اسپیشلی پلاسٹک ریپرز، ان کے اوپر فی الفور قانون سازی کر کے پابندی لگائی جائے تاکہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کے مستقبل کو محفوظ بنا سکیں۔ تو یہی بات ہے آج کی، کوئی اور بات لے کے کل پھر حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔